Applaudis très fort pour la gloire de notre Dieu. Amen. Tunashukuru Mungu puisque anatupatia semaine yote mzima na kufundisha hii enseignement. Sachez bien que nous avons parlé tokeo ya Roho Mtakatifu, la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Vous devez comprendre. Unajua ya kusema ke la plupart ya hivi tuko hapa tuko deja bantu bakubwa, tusha kuingia deja mu vie active, tusha kujua deja nani vile maisha réalité de la vie iko. Tunachana na batoto kiloko ule kona 10 ans, 15 ans, même 20 ans, ashi comprendre ya kusema ke maisha iko je, il peut kushikia sauti vile yeye naona sasa ke non c'est facile, tafanya hiki mais wakati ile nenda na kukomea eko nenda na kukutana na nani na obstacle ma barrière. Alléluia. C'est par là maintenant il va comprendre certaines choses. Mais hivi tu kwa hapa uyo ya kusema ke nous devons être prompts ya comprendre de tels enseignements. J'ai dit que la puissance du Saint-Esprit ni effet matokeo ya ule kona Roho Mtakatifu toujours ma résultat matokeo moi hivi fulani, puisque tu ne peux pas dire que j'ai le Saint-Esprit ni atanye parler en langue au kusema parler en langue ni yenye nguvu ya kusema ke quand tu arrives quelque part là ou bien dans la famille mule qu'on évolue muku toujours bantu babaya, muku toujours mawezo ile kona détruire ma étoile ya bantu. Alléluia. We na we unerita sema huku mkristo, mais wakati ile unaenda na kukomea tu te retrouves aussi semblable, unafanana na bale bote et tu te dis que non, j'ai le Saint-Esprit. Quel Saint-Esprit? Alléluia. Hata kama sasa nani huku mtumishi ule nani mtumishi wako abuevolue abubarikiwe, il n'y a pas de changement huku paka vile hauna na témoignage hata moya. Non, tu dois te révolter. Puisqu'on a eu ya kusema ke changement inaanziaka ndani ya muntu. Wakati ile muntu anangara sasa ne va pas. Wakati ile unatomboka paka vitu unasema hivi. Ana misemo yote ni kunahubiri hapa sa te concerne. Non non, kukupaka ile iko na kuconcerne. Sema amen. Utezi unakuya tana nani na mkono ya nani ya kubarikiwa. Tout ce que tu peux faire là ça marche. Biku nendeka. Mais uyo ya kusema ke kuku paka bale beko na kuchukia abapende vile kuna nani huku nabarikiwa vile kunaendelea. Amen amen. C'est comme il y a une sœur qui nous venons de perdre ndugu yake anamuua anambambia madawa na orekuli. Juu ya nini? Puisque ye anakuya anaanza kutumika anaanza kupata mfranga mais ye ula shipate mfranga. Alléluia. Unaenda unabambia ndugu yako dawa unamuua. Unayua paka kubamba nani makuta ya nani ya kuwana. Shwende tu nao kabambe tu dawa na wewe yako ya kupata mfranga ule ya ukuwa ule. Ana vile. Kama unayua kule kuku mfumo wa kuwana. Ule pesa sake ni anauanaka paka. Shi anafanchana hata madawa mfranga. Shi nao ubambe kama iko teketeke. Unaenda unabamba njuu ya ukuwa. Amen amen. Hapa chini ya dunia uyo ya kusema que c'est très compliqué pour que ukue na équilibre, pour que hata mubile vyote huku unafanya yenyewe uweze ushimame. Même notre papa nous avait dit que kupanda kuna na problème, kubarikiwa kuna na problème, kupata mfranga kuna na problème, mais kubakia muile niveau ya kubarikiwa, c'est là où il y a le problème. Amen amen. Mais avec que vous négligez, c'est là où il y a ton secret. Sema amen. Bible yoi hakuna ule aliweza mu maisha yake sans le Saint-Esprit. Tous les serviteurs de Dieu, ils ont travaillé avec le Saint-Esprit. Dieu lui-même, il a travaillé avec le Saint-Esprit. Dès la Genèse, même en créant, le Saint-Esprit était là. Il doit nous dire, toi tu es Genèse, tu es maintenant mon Nouveau Testament. Lui-même,
dès la conception c'est le Saint-Esprit. Ministère yake c'est le Saint-Esprit. Njo ilimwezesha. Kama sasa make ule njo Mungu eko nafanya recours ku Roho Mtakatifu. Que dire yetu shie? Tuanze kunegliger. Atone kunegliger. Amen, amen. Unajua ya kusema ke hata kama maisha mtu bene ikombanisha iko nakauka. Inakauka je? C'est une puissance contraire iko na détruire. C'est une puissance. Mais maintenant quoi est rempli du Saint-Esprit de façon que hata ile pepo kama inashimama, wewe ubaki mwenye kushimama. Sema amen. Angalia leo hii dunia isha kwa labika inakuwa ya mbaya sana. Zamani juu ya okuloka il faut paka akuye kama ni ndugu yako, akuye kama ni nani wako, tout ça hivi na hivi. Mais aujourd'hui kuku na bile mtu ateze eko natembea paka hivi anakanyanga binamwingia nani mu maungu. Unakufa lufu ila ujuu. Unakufa lufu ya benyewe. Saa zingine mtu ba mifumu banenda kumnawisha njua kumutosha ile madawa ile. Ile madawa ile batetupa ta mampanda njia. Mule mampanda njia ni ya kusema ke ulana na Roho Mtakatifu leko ndani yake zero. Eko napita tu ni wewe hivi vina hivi, anafika pala na kanyanga binafanya nini? Anabeba ile bujitu anenda nayo. Kula anenda kufa. Unakufa betima. Pale penye pale nerita sasa ke niko mkristo. No. Weye vile kupale mabintu bya vile abene kuingia ndani ya mwili yako. Parlons de ces choses. Ushona sasa makeni kunapitisha wakati yangu bule ya kutomboka kukuambia tu sasa. C'est très fatigant mimi nakwambia kusema huku. Hivi tu kunahubiri. Bakweke tu hapa. C'est différent ya hivi niko hapa niko berger na beba nani mtumisha sasa kunani kwa ubiri anakuwa na ubiri anahubiri bien une semaine. Mais kama ushakuikala hapa we njoo kupale. C'est différent. Bia kusema bitakwisha kama una na Roho Mtakatifu. Bitakwisha puisque c'est trop fatigant. Siku nyingine utalamuke hivi maungu haipende ulamuki. Mais c'est le Saint-Esprit qui nous fortifie. Amen, amen. Kama Roho Mtakatifu ene tu encourager vile na weye vile kupale uku besoin na Roho Mtakatifu hata mukazi yako, hata munyumba yako, hata conseil kama hata batoto yako, hata kama sisema unekalaka ni education ya bien ya je uyo ya apasha toujours associer Roho Mtakatifu wa Mungu yanze kutravailler pale huko nasema Mungu anze kukusaidia batoto bafanye nini bakushikie. Sema amen. Biske kuku paka ba vagabond umu aina sasa make ba vagabond papa renda kwa bibi mwingine no kuku paka ba vagabond bale basha kwacha kwabo byote benye kweneana me ashipende kuikala kule kwabo. Kuku mtoto mwa mirishika nani eko na lala inje beko na mutafuta na motoka na jipivi mama eko na resemoni ni unatafuta tukufwe ni nini unapusa nini. Me mtoto ashipende ile leaks, mtoto anapenda ende inje. C'est une puissance qui l'amène dehors. Mais uyo ya kusema ke avec le Saint-Esprit maisha yako we aistenda mpembeni, Mungu atakumaintenir mubaraka. Alléluia. Bien que même lorsque le diable il est en train de soulever des problèmes autour de nous, on a eu une stratégie. Comme la Bible nasema que le diable rôde autour de nous comme un lion. Il est en train de rôder et qu'on a coupé un fanfare. Et na kuimbia. Et qu'on a tafuta et qu'on a créé ma problème. Njoo wakati ile ma problème uteka muro, susi inakuya ya mingi. Roho ya Mungu inafanya nini? Inafifia. Wakati ile roho ya Mungu inafifia, nguvu inakwisha, njoo anaona pa yeye kuingiria. Amen, amen. Mais kama sasa make kupale kuna chamuka bien aimé bata kukombanisha basta kuweza. Kama sema bakuweze ba mu Bible abakuweze batumisha Mungu bale tusha kujua, abakuweze bazazi yetu bale tusha kujua, bale warituzala bien aimé, na weye ule Roho Mtakatifu atembe pamoja na wewe, na wewe basta kuweza mu kazi yako, na wewe basta kuweza mu familia yako, na wewe basta kushika kunguvu. Imi sema hivi anze la mata mukichwa itakusova qu'un jour. Wakati ile unajua lorsque tu as le Saint-Esprit, hata kama sasa banakuweka bya kukweka banakutupia malaria je ya madawa tu hivi na esprit ya Mungu inatomboka ndani ya muntu. Amen, amen.
Mais lorsque wakati ile unasentir banakubana sana, unaanza kusema hii ni lufu hii ni lufu hii. Huyo ya lufu. Mais avec le Saint-Esprit, itakwambia usisema kia usakufa. Na mimi nakwambia kusema kia usakufa. Hausapata haya ni katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu ipate kukuwezesha hata makazi kote kule kunenda, ushisabu hata kintu atakimwa kusasa huku ni kunenda, hata mapori ni kunenda, kwenda tafuta mfranga, wende ukatafute na Roho Mtakatifu. Ambio leo pemena kwa sababu hata mpori mule kunenda, wende na Roho Mtakatifu. Bale bote ba madao utakutana nabo abasa kufanya kintu ni katika jina la Yesu. Sema amen. Sachez bien qu'avec le Saint-Esprit, on nous avait raconté dans la théologie, par notre professeur assistant, qu'il y avait une ville kule kubazungu kule. Mule muville mule, bantu bote balikuwa bapagano. Hakuna na evangeliste hata moya Mungu ashikumutumake mule. Kuku babiana tupake bena toka mbwati de nuit, benye kulewa. Beko nenda, tushe vina hivi, matatuaji vina hivi. Mungu anasukuma inaenda kubamba paka bale bakulewa bale. Paka mule mkulewa mule bananza kutatarika nangi. Haleluya. Bale wakati ile Roho Mtakatifu ne babamba, paka bale njo walikuwa ba premier evangeliste ba mwile mwingine ile. Na wewe vile uko pale, mimi nakwambia que c'est possible. Nyumba yako ile Mungu yuko capable ya kuichanger. Atechange kupitia nini? Kupitia uwezo wa Roho Mtakatifu. Amen, amen. C'est possible. La puissance du Saint-Esprit qualifie les serviteurs de Dieu. Luc chapitre 24, le verset 49. Luc chapitre 24, verset 49, nous lisons la parole de Dieu. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Amen. Amen. Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Yesu ashikukwe presse akwambia ba mitume akasema ke commencer déjà évangéliser. Anasema pana kule mukunenda. Ana uwezo ya nguvu, mais restez d'abord ici, muvoile. Alléluia. Paka vile un militaire wakati ile eko natafuta kwenda muvita, ashene kwenda muvita hivi nisha voile hapa. No, atenda muvita, atavala mabota, atavala teni, atavala biote, atavala maparbal, atavala casque, tout ça hivi na hivi ya kusema ke ataka mabana pika ile bila shakuvala comme teni bimu protéger. Amen, amen. Mungu que jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Jo mutoke pale. Mwende sasa mukatumike. Na wewe vile ukupale, uyo ya kusema ke uku mtumishi wa Mungu. Sema amen. Unapasha kwa revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Parce qu'un serviteur de Dieu, il doit être puissant. Alléluia. Hapana sasa niko mtumishi wa Mungu mais tu n'es pas puissant. Non. Niko mtumishi wa Mungu. Batakupima. Batakuwa kupima kama kuna nguvu. Mule mkupima mule. Inapasha basantira kusema keni biakori kumtumishi wa Mungu. Sema amen. Mimi nasema ke batasantiri mwaka kusema ke kumtumishi wa Mungu. Sois revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Kuya wa nguvu ni katika jina la Yesu. Batakupima batashindwa. Kuku mbengine, kuku mafashi ingine tusha kuingaka na nani na papa Faustin. On entre comme ça, les choses changent. On a bintu huku unaona bintu bya mastajabu binafanyika par notre présence. Ile njo maisha yako ile unapasha kuwa nayo. Kama sasa make utezi unabeba muntu mubaya, unamwingisha mwako munyumba, anaingia mwako munyumba, byote bina bloqué. C'est-à-dire qu'il entre avec une puissance contraire. Ana vile, cho vile, unatembea na muntu ule ana bien. Utalota atakulota sema huyu muntu ana muali ya mzuri.
Amen, amen. C'est la même que toi. Lorsque tu as le Saint-Esprit, hata kama unaingia munyumba muntu, hata kama sema ke unafanya naye mafere, atasantira kusema ke huyu ni bia kweli, ni mtumishi wa Mungu, niko natumika naye. Bianze kufanika vile ni katika jina la Yesu. Lorsque nous étions ici hier, on suivait tous notre papa. Ce qu'il disait là, uyo ya kusema ke, donc binakuwa un peu compliqué. Compliqué dans quel sens? Imaginez, i Bulongo ba Congo, abuna maudit, Bulongo ba Congo beaucoup béni. Et cela est démontrable. Démontrable comment? Puisque mu Bulongo, Mungu areka mo ma richesse yote. Mungu ashobariki Bulongo. Mais comment les gens qui marchent dessus, bale beko ne baita sema ni ba Congolais? Ninju ya nini? Uyo ya kusema ke il y a un esprit méchant. Ile isa kwante ba Congolais. Chuki ni shiba kwanza. Détournement ni shiba kwanza. Mais soubassement surtout chuki. Kukosa kupenda mtu mwingine afanye nini? Apande. Uyo ya kusema ke mu maisha au mutuko hii age niko. Je peux soutenir la kochini. Mina muripia masomo, mina msoutenir hata na kiloko tu sasa hivi na hivi. Ule mtoto un jour na ye atakuya anakuwa puissant. Mie na mimi kama niko puissant leo, kesho yangu puissance itafanya nini? Itadiminuer. Bale itadiminuer. Ule miri souteniraka na ye kama anakomea ateza na soutenir bantu bengine. Sema amen. Mais maintenant wakati ile weye uku na chuki, uku napenda kuwa paka bantu bengine, ule anapima kunyangula kichwa unaua. Uyo ya kuwe paka bo na wewe uku neriua. Celui qui a le Saint-Esprit, il doit avoir l'amour. Mais ibi tuku naona mu pays yetu, c'est-à-dire que même le vrai Saint-Esprit, nous n'en avons pas. Il faut le dire. Amen, amen. Je me souviens j'étais avec mon oncle. Oncle wakati la nani ndugu yake anamungisha nani mu miba, anakuwa nani garde mule blondo. C'est quelqu'un qui est très intelligent, alifundaka tu paka nani anglais tu akujidebrouiller, mais il parle un très bon anglais. Kama inasema hivyo utashika sa mzungu. Ile periode ile nani president wa ile alibebaka ba Sud Africaine bapeleka kule banze kusekirize nani miba. Mule mkuikala anakuta na nani Sud Africaine mo. Muvile bena sumbura anglais, ule Sud Africaine anashika furaha sana. Huko nasema anglais mo ya nani ya mzuri sana. Asema, bon, c'est comme ça. Urifunda jia sasa, mimi sikupata hata diplome puisque diplome ile nilikuwa nguvu ndio mimi kupata. Okay. Anasema ke kama uko na mtoto, moi j'accepte mimi mu adopter. Akwe mtoto wangu ni mupeleke kwa Afrique du Sud. Leta $2,000 tuingishe mu konti yangu. Atekala kwangu atafunda Amen, amen. Batoto wake balikuwa chini. Mie ndio nilikuwa mkubwa pale. Olie hata ya yeye kuanza kulipika pika huku na huku, njoo sema ke mimi nifanye nini? Nyeni. Anasema nani angalia hii kopi mimi napata hatuna na makuta mwenyewe muyombako wa kumfuatia mwenyewe alikuwa na nana makuta mashikwana na kintu tuseme na hivi. Mimi na mie mkicho mo amuya kwa mimi nabakia na mwangara pake hivi. Olie hata sema ke tuwaza hata kuwaza sema ke non kama riwazaka on pouvait appeler même Lubumbashi papa natuma hata makuta. Non, ana négligé. Hapa na hapa mimi nishokomea, mimi nakuyo huku nani ku Lubumbashi. Pale mimi nakomea. Ukitume batoto wako mimi ni babebe en charge. Non. Ça je vous dis la franche vérité. Tu dois récolter ce que tu as semé. Mie na mimi kuna panda mubangu bale Mungu na meko nenipachi. Sa vile Mungu alikupa anenipachi anakupeleka mikono, tu as manqué comment kuplanter, au sa récolter mokintu. Vous avez le Saint-Esprit, soyez éclairés, soyez intelligents, voyez loin. Amen, amen. Un serviteur de Dieu kama iko na Roho Mtakatifu uyo ya kusema ke Mungu anapasha kwanza kumjustifie partout la yeko. Notre papa
il a déploré ici. Comment nous avons parlé même là au on a tabakasa be qu'on a toka kule kumujuma be nako kuku plusieurs raisons ile be qu'on a tokea kule be qu'on a kuyo hata kama sisema ke économique ya chini kule uyo ya kusema ke si nous entrons même au niveau spirituel uyo ya kusema ke bale be qu'on a toka kule disons-nous la vérité est-ce que be na toka mikono bule abatoke mikono bule la plupart be na toka paka be na kwa toujours na makuta la plupart be na kwa makuta puisque bale be unakuya beko nakuwa deja anakuwa eko na moto yake anakuwa deja anauza nani terrain yake eko deja kwake, c'est-à-dire que kule na on a fait des recherches, on a trouvé que kule beko na kule be natoka kule ni kama tosema un garçon ou bien une fille qui ana tu anapima tu kuza moto uyo ya kusema ke batamushika baki ukipime tosema ke no kamaisha kanakuwa bien banakuloka na bena kimbia kuku ile rezo na yo bena kimbiria kule kama anapata karikuta olie ya ye arionesha sema iko na makuta takwa kufa bule. Acha nifanye nini? Je ne dis pas c'est l'une des raisons aussi. Wakati ile bulojikani muku na détruire mugini yenu. Alléluia. Kushini kule leur Dieu c'est dragon. Mais pourquoi bale beko na ile mawezo ya giza me ile mawezo yabo ikuna basukuma ku progrès meshie na Saint-Esprit ine tutuma paka chini na mwenye mabuloji ikune tutuma paka chini na bale beko na Saint-Esprit beko na rumba na bale beko na mwenye buloji n'en parlons pas. C'est pourquoi je vous avais parlé ici de John Knox en Angleterre. La reine d'Angleterre disait que beko na muuliza sasa make ni puissance kani au monde unongopaka, c'est-à-dire les puissances armées sasa shongopaka puissance armée ata moya au monde. Mais ce que moi j'ai toujours craint, c'est la prière de John Knox, d'une seule personne, la prière. Kama eko na omba eko na tetemeka mu palais royal. Même un jour John Knox après avoir prié, remercions Dieu. Pourquoi? Parce que notre Dieu a délivré notre pays. Après avoir parlé comme ça, Bunakachika, reine d'Angleterre, kichwa anakufa. Amen, amen. Uyo ya kusema quand Dieu délivre le pays au niveau spirituel avec la puissance du Saint-Esprit, ata baloji, ata kama komuloji, mais ile buloji yake ile, aista kwa njoo destruction, mais ile buloji ile tutaikokota itenda toujours njoo progrès. Sema amen ya nguvu. Mimi nasema sema amen ya nguvu. Sema amen ya nguvu. Hata kama uniko nguvu. Vile ukupale, si tu es rempli du Saint-Esprit, même dans ta famille, mimi nakwambia ya kusema ke baloji ba mungu mfamii, abasi takuwa na nguvu ya kudetruire famille yote mzima. Mais vile Mungu atakupandisha, utanyangula na tuloji, tutaanza kuria kwako. Tunakuria kwako na haya. Mais quand même kana kuria, quand même kana funda masomo, kana lala fasha bien. Sema amen. Sema amen ya nguvu bianze kufanika. Mungu anapasha kujitukuza même en Israël. Même en Israël, il y avait toujours. C'est pourquoi Dieu promettait toujours que dans les jours à venir, j'enverrai mon esprit. Itageuza ile mioyo yenu ya maibwe. Même en Israël, ce n'est pas seulement aussi au Congo, même en Israël. C'était comme ça. C'est pourquoi nous avons l'espoir. Ya kusema ke sawa vile inakuwa préoccupation permanente dans la tête de notre papa. Uyo ya kusema ke prière yote itaanza kufanya, itaanza kuonesha changement dans notre pays. Ya nguvu. Même la prière que nous pouvons faire ici, ça peut changer les choses. Et ça a déjà commencé à changer les choses. Je peux vous donner même des témoignages que vous oubliez. Prière yetu ile tunafanya kaum. Uyo ya kusema ke kwamba mafucho bwije tout ça venait. Vous vous souvenez? On priait ici. Kama unaangalia hata bujibule wa kwanza pale burivumaka sana. Tosa no hata mie mimi naanza kuikala mnyumba, mimi nashinda kulala. Sasa hata mimi niko kulamuka busubu nyende kahubiri. Mimi naanza kushinda kulala biche. Nashika magari. Mbeki njoo ile period urushikaga John Mbibari mutumaka. Bintu binaanza nani? Kwenda na kushanje. Tuache ile zamani. Hata nani njoo gouvernement. On avait prié ici. Gouvernement il changeaka, on avait irikawaka sana pa kutoka. On a prié ici gouvernement inatoka. Sema man. Utasema paka coïncide nani ni le hasard.
atukombe na moyo munjua hii insécurité ya aba batoto aba bekubishwa na lero. Meleo hii kabeba ushike hata kampepo. Mina sema ushike kampepo. Mina sema ushike kampepo. Ambia sasa ule kupemena kwa sababu tuendelee na komba kampepo iko ya mzuri. C'est-à-dire que kuku bintu bingine biku ne tushunga tufanye nini? Tombe. Sema amen. Bina tuchunga tombe. Même dans nos familles, nous devons prier pour nos familles. Amen, amen. Pour terminer, la parole de Dieu en est l'instrument. C'est-à-dire que la puissance du Saint-Esprit, on n'a pas chaque utiliser, il est puissance, c'est la parole de Dieu. Là, Ephésiens 6, le verset 17, vous ajoutez aussi 18 pour terminer. Ephésiens 6, 16 à 17, nous lisons la parole de Dieu. Amen. Prenez par-dessus tout, c'est là le bouclier de la foi, avec lesquels vous pourrez éteindre tout le trait du mal. Non, 17, prends 17. Ephésiens 6, 17. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit Qui est la parole de Dieu. Qui est la parole de Dieu. Faites... C'est Amen. C'est Amen. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. 17. Faites en tout oui, 18 maintenant. temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Amen. Tu t'arrêtes par là. Pourquoi j'ai ajouté aussi 18? C'est pour te dire que parfois il y a d'autres qui interprètent, qui disent que là ni prière ni arme parmi les armes qu'on a citées ici. Non, ce n'est pas une arme parmi les armes qu'on a citées. Amen, amen. Alléluia. Uyo ya kusema ke prière njo ikutusa mumoto mule huku nabeba maarme yako kunaingisha mule kunairenforcer unaipatia nguvu. Alléluia. Hata kama kuna don de l'esprit spirituel, hata kama sisema ke kuna zawadi moja juu ikuwe nguvu, il faut maombi. Ambiero pemena kusa il faut maombi. Sema tena maombi, maombi. Shimamia yulu, maombi, maombi. Maombi, wakati ule kunaomba unapata nguvu. Instrument sauti ya Mungu. Bila unasemaka biko na kuweka, kama uko unasema bintu bya binene bitakuweka nabyo mu niveau ya yulu. Kama uko unasema bintu bya ovyo bitakushusha nabyo mu ile niveau kuna sema. Sema amen. Unayo ya kusema que il y a un écrivain qui avait dit zamenga batugezanga na sasa que la parole parole est plus redoutable que l'épée. Ni sema tu yetu. Matezi banakuwa na msemo. Wewe parole ndani yako yenye kujazwa na uwezo wa Roho Mtakatifu. Huyo ya kusema ke utapasula vya kupasula ni katika jina la Yesu. Sema amen. Tu vas utiliser la parole de Dieu qui est dans ta bouche là. Bubaya bote. Biote bya bibaya bilo rona. Biote bilo kuna connaître iko mu nyumba yako, iko mu kazi yako. Utenda kubivunja ni katika jina la Yesu. Ce n'est pas le temps de pleurer, ce n'est pas le temps de se lamenter, mais c'est le temps de briser, de Amen, amen. Utanyanyua sauti yako tomba ni katika jina la Yesu. Prie au nom de Jésus.